कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूं स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी। मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझ में मिले आराम भी। मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप हूँ सुबह शाम की, कलयुग देख तू रूप मेरा अब देख मुझे पहचान अभी। ये धरती घूमे बल से मेरे आंखों में सूरज जब चमके। আলাদা আলাদা রকমের অসুখ আর ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া খুবই জরুরি। আর এই অ্যান্টিবডি তৈরি হতে অ্যাক্টিভিটিকে বাড়াতে সবথেকে ন্যাচারাল রিসোর্স আমাদের শরীরের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যস্ততার জীবনে সেটা একে ব্যবহার করতে পারছি না। আর সেটা হলো লাফটার, সেটা হলো হাসি। একটা স্টাডি থেকে জানা গেছে যে যদি আমরা হাসার জন্য 20% পর্যন্ত অ্যান্টিবডিসের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়, যেটা ভাইরাস ও কিউবারের মতো সেলকে পুরোপুরিভাবে মারতে সাহায্য করে।